pindot mo na. Ito, start na siya. Ayan, okay na. Okay na yan. Record lang. Okay. Nice one. Ah, nice one. Pang! Kini ka pa? May pag-score da ako. Malbeta pa, kini ka pa. Yan, ganyan touchdown niya lang. Yan na lang.
Nice one, roll. Stop. Ari na ako na, idolo! Fresh from America! Hindi ba ako kinauna? Hindi. Ari, pakanigis ako kay Idola, bro! Daw pader saya. Ako. Nagko, eh. Nagpo sila, ya. Ano to? Ano natabo? Constitution. Balik. Dark ball. Balik. Welcome back, Ren. Woo! Out of line. White ball. Grabe, ginayaling kay Trump niya. Ano daw? Ay! Ano man? Gani? Agina pa. Ah, 20 seconds. Yeah. Over. Goodbye, baby. Baby, baby, boy.
Mamadali. Benji. Benji. Pasalaksak. No good. Nice one. Score 10-5. Favor of Jerome Manon. Wow, legs. Patuloy ito sa oras. Kev. Dito! Yung pause, reset, tapos adjust. Sorry. Ano pa lang eh? Apprentice. Ay, susak. Apprentice ba? Start na gali. Back to the ball game. Second quarter. Sorry. Benji for three. Nice. 3-4. Set, dribble the ball. Dribble the ball right away. Wala na kapatakan. So abroad. Louis. Foul number 3. Janelle. Junel. First team foul. Paano mo na sagutin kay hindi mo man alam kung anong code niyan? First team foul, no good. Lagi dyan. Abroad rebound the ball. Nasa kay Janelle. Back to Renz. Benji still. Mamadali. Si Tito Gerald naman ara sa Wala Okay, no good. Hindi na mag-shoot. Ta, ginailonggo mo ba? Mm. No. She'll not come enough. Alfred dribble the ball. Dari papasan. Nasa kay Renz. Renz. Pasalaksak. Foul. Substitution. 19. Substitution. Number 4 out. 22 in. Substitution. Janelle out 4 in. Alfred out 7 in. Puro sila nagpo yaw. Shoot, J. Peso. Tara. Siapre. Tira. Nice pass. Nice! Oh my goodness! Isa pa! Hey!
Julia. Lagi dyan. My goodness. Ano to man? May kapulo na nga shoot. Wala lagi. Kung gano'n na niya ako nga kamera, ang video ni, basi bala kiwi-kiwi niya. Ay, sisiya na isa to na. Sabi pre, mo na pagsabi niyo depensa. Ulat sila. Jump sa pre. Ay, dito na po. Dito na po ang Paul. Kaya sa Iren. And tapos sa 3 seconds. 3 seconds. Swing, swing. Lip to Benji. Benji dito starte. Nasa kay Lip. 3 for 3. No good. Rebound by Louis. Nasa kay Benji. Benji dribble the ball. Nice pass. Ano daw? Foul number 8. Pushing foul. Inano ya? Kaya sa sila duwa, ikit si Gana. Sino ni Benji? Hindi yan kagang... Si Patrick? Patrick. Tira. Tira pre, tira. Last one. Tabla na po ang score. Timeout, White. Ay ilam. Mark, pre, Gaite, pre, Gaite, pre need help. Patulong pre. Setback naman ako. Setback naman ako. Di ako mag-score. Ano na? Score pre. Sub daw. Substitution. Cut, rest, please. Ah, isa pa, isa. Yung buwan na isa to na isa. Head one. Baba, baba. Wala pa ni second quarter pa lang niga. Seconds shot clock. No good. Tatapusan tayo.
Louis just blue ball. Louis. 10 second shot clock. Elvin, pass to Jen. Sana katapasan. Harold sa laksak. Pass to Louis. Ewan ko kung tama ba itong ginaano ko eh. All Video. 21 tayo. Last 1 minute. 15 seconds shot clock. Jordan, pass to Paul. And goal. Number 11 foul. Francis, dalawa ka na. Ano mo na si Saito? Foul number 4. But the end of the second quarter. Buot, sinyo da. Nag-record naman mo. Manong, Oo, 23, sabi ko 21. hindi mo na lang stop eh. Dire-diretso lang ito. Dire-diretso na lang. O, yan, 22. Para hindi na daw siya hindi na daw. Ano kaya yung lumalabas? Ewan ko. Symbol and points. Sabi niya, basta naka-record. Yeah. Alam mo Sabi naman, niya, hindi mo na lang stop eh. basketball lang alam ko eh. Coaching na alam mo eh. Nakita mo naman kanina. Kain no? Wala ko baka mamaya. Coaching na daw Mga pinagkadalo eh. hati-hati ba yung... Gagi, namatay. Sumakit yung katawan ko, pre. Ha? Sumakit yung katawan ko sa inyo. Hindi ba siya nakaposisyon? May backshot yung ginawa mo eh. Kaya nga eh. Simulat mo siya out of position. Wala ka Ikaw naging model eh. Wala ka on. Ganyan dapat ang legal guarding position. Instead of out of position. Iba na announcer, i-refer ko. Yun ang nakita ko sa angulo ko, kaya yun ang sinawin. Kaya ko yun. Paula ko. Kaya puta lang laki na siya iba. Ayan pala eh. May lumalabas no? Okay na. Okay na? Ito, kailangan lang. Para nakasagad lang ata siya. Kaya nga eh, kaya... Bali, ito pwede mo siyang galawin. Itong knob, Ah, left and right. okay. So, gaganyan pwede mong left. Para Kasi umikot. kami hindi pa organized dito eh. Okay, para hindi na ako mag-ikot-ikot. Okay, sige. Yan na. Dito dapat position ng violation. Pagka-pasa ng bola sa tawid, pag-i-flip mo. Okay na? Nangyari ka diya? After ng game. Atik yan. Eljana. Ay, start na ba? Ha? Hindi pa, no? Ayan na. Ayan na. Benji leading the ball. Benji stop try. All good. Rebound by Benji again. Benji.
mga highlights. Going for 3, no good. Rebound by Harold. Harold, tumatakbo, nasa kay Benji. Bang. Nice one. Takbong pogi lang. Fifteen second shot clock. Jack, tumira ng 3. No good. Rebound by Abroad. Abroad. Di po, nga kamalingking yan niya, bro. Kalaba-laba. May substitution tayo. Rosas King. Kaya pa ako Hindi ko na nga nagdadamo. pinapansin eh. Hindi ko na pinapansin. Hindi ko pinapansin. Kasi nagugulo na rin ako dito eh. Announcer ka na nga lang, di mo. Nagugulo ka pa. Ano na Hello! Kausap mo ako, hindi na ito pinapansin. Grabe ka, kamalingking, kalaba. Pasok. Dua. Dua. Ay, ayan na 4, naman. all 25. 5 for 3. Sino to? Ah, si Side. Hindi mo na nakikilala yung asawa. Hindi ko kasi makita kasi dito ako nakafocus. Ang liit kasi. 15 shot clock. Jack for 3. No good. Out of bounds. White ball. Louie upo ka, Louie. Si Louie na walang alam, si Louie na lang lahat. Shot clock. Napakaganda naman mo, JK Boy. Five, give me the ball. Naling kay Harold. To Harold for 3, no good. Rebound by Harold. Nasa kay Benji. 10 seconds left clock. 5 for 3, no good. Rebound by Jake. Substitution tayo. Substitution tayo. Sub. Hindi ako sa isang. Pre, hindi mo na ako marunong sa ganito, pre. Alam ko lang kasi Benji, bring to the ball. Benji, nasa inside. Then 15 seconds shot clock. Out of bounds. Same ball po tayo. 10 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. Puro. Wala pa yan na balasan yan. Second shot clock. Fancy boys.
Wala ako. Ano yung cellphone dito? Ayun, sa iyo ata yun. Yung window. Kay Will pala yun. Ah, kay Tito Will? Wala man kasi. Kaya pa sabi ko pamilya yung kay Barel. Ah, wala man kasing picture. Kaya nga. Kaya. Foul number 0. Turbine. Turbine. Sala. Hindi ko ga. Patsang man man. No, Harold. Go shoot, Harold! Nice. Kuga gina kuga ay. Wala lang kuga anaya. Ota. Mabawi. Tutumba daw siya. O sumang ka lang ba? Oo, di masaya. Kasi pag natutumba siya. Ay, naku. Ah, isa na. Si Tito. Panginis eh. Tira. 10, 9, Nice. Uy! Nice one. Paul naman si Francis. 3 personal na. Francis, 3 foul ka na po. Ha? Third pa lang, no? Simple niya. Simple niya. 10 ba? Oh, 10, oh, 10, 10, 10. O pag nakasalapin, pag nakagano. Uy. 2 connect. Nano to? Yan eh. Sino na foul? NG. Ako, third na si Benji. Ilan na sa alam? Manulukong. Lukit ka din ang hands. Third personal foul by Alhambra. Si Abro yan. Napapatambay ata na. Challenge! Man! Man! Tira! Pasa! End of the third quarter. Pare-papa sila ng scoring. Nag-12 sa third quarter. Score 33-35. Favor of Manong. Pero pala dapat pala iniikisan. Kala ko kasi quarter yun. Sabi ko, bakit may pit quarter? Tama naman. Pre, hindi na tiraming time, no? 4 quarters, stop. 35 ang dark. 33 ang white. Pareho 33. 33-35. Tama. Dark.
Ayos. Leading by 2. Tapos i-announce mo yung mga fouls para ano. Sino bang foul trouble sa tingin Foul nila? trouble, wala. Dito sa ano, wala pa. Tatlo. Tatlo. May Si tatlo ba? Benji tsaka si Francis. Benji. Foul, no? Hello, Southpit. Hello, Southpit. Wala yan, tatakbukan ko sa personal foul. Francis, 3 personal. Benji, 3 personal fouls. Francis, 3 personal fouls. Padilla, give me the ball. Pass to Renz. To Padilla. Rosas for 3. No good. And second shot clock. Benji for 3. No good. Rebound by Rosas. To Padilla. To Renz. Tira! Go! Salang! Foul number 11. Short ka! Ball! Lang! Lang! Wala gid siya haw, apat ba? Second shot clock. Ganda naman ang play na yun. Harold, third personal foul. Sumot na. O, pre.
15-second shot clock. Who's foul rep? Number 8. Ay, graduation na. Congratulations, you've graduated cum laude. 14 seconds shot clock tayo. Francis? Hindi. Francis, at kino isang Francis? Substitution tayo. Wala silang nagbo. Nang, ako na rin ka-cheer na. Paano taman ni ka-cheer kayo? Yun. Bawi naman sunod eh ah. Puro lang tani sa bawi. Push, 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 push. Dali, dali, dali. Tira. Nice one. Si Benji. Dapat siya. Dapat sila kay parang. Second shot clock. Defensive foul. Sino? Gagmay siya. Ang gamay-gamay na. Tagalapin siya. Kaya katong bata. Tumbada yun. Daw mga steak lang. Sub. Sub rep. Third personal foul by Kim. Gagmay sila no. Daw mga steak lang no. Lagko lang gid ko mo ya. Gani, pang one day league na sila ya. Kasi palang ka na-try. Kasi hindi mo nataman na ako ang mabansi. Amo, kain dosang nagligaw nga tambak din no. Adjustment pa to ah. Return sub tayo ha. Ren, sama na rin. Sub rep. Tira ka. Chris. Ayo. 15 seconds shot clock. Tira. Yes! Sit low back na. Amo na naman bakal mo sa iPhone. iPhone 18 ka na lang ah. 1 TV dahil baklon mo. Kaya na. Wala pa. Oh, kaka brotyo. Gabi ka mga kamalingking eh. Babaw. Nice! Si. Rebound by Louis. Oop. Gambo. Tembo. Tira! Ay, naku. Nice! Di na nervyos. Bayaw lang.
Padula for 2. Dalong kayo lang. Time out. One. Time out. Tatlo. 3 personal. 9. 11. Ay, Meron palang timer. isa pa lang naman yung ano nila. Isa sila. Yung isa tinake nila ng isa pa. Diyos ng kaniya. Wala ah. Bawi galing naman eh. Gani. Oh, why sila next week? Tanda sa nila. Tres. Tres na. Grabe siya, grabe. Solid ka, Super Jet. Iraga ah. Pass to Harold. Harold. Pass to Francis. Pasok. Pasok sa banga. Padilla. Pass to Jet. Jet, dribble the ball. Dribble the ball by Jet. Didiskartehan ni Jet. Ten second shot clock. 5, 4, 3. Pugay, ang kamot yan. Laba yan. 6 second shot clock. Rebound by Harold to Benji. Benji. Pasa inside. Louie. 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 Nakawala. Louie. Fifteen second shot clock. 10, 9, 8, 7, 6, 12 for 3, no good. Rebound by Jet. Abroad. Louie. Louie. Pinasa kay side. Ipakabagay. Pinasa kay Harold. Harold. Francis rebound the ball. Nice. Harold. Ikaw parang lapse naman ko ba? Harold. Te, gaplang lapse. Tapos ang ubrani nila man. Score 48-49. Favor of Mano. Siren, may siren. Naka-stop naman yung clock nung nag-time out. Stop pa. Stop lang. Guys, stop pero before na. 122, 122. Stop na.
131 ba? 131. Sige. Okay lang yan. Wala. 131 pa pre, 131. Di namin agad na stop pre. Bakit naman? Alam mo na practice lang tayo dito eh. Pero yung score, tama yan pre. Shout out lang pala kay Will. Shout out kay Will, nanonood. Magkakanta mo walang cellphone. Face of the night, Wellington. Wow! May mga face of the night yung nalalaman. Hindi na Face of the night, Wellington. Hindi narinig. Mga face of the night pang nalalaman. Padilla, nasa kay Jack. Jack for 3. No good. Out down. Sino tayo? 14 seconds shot clock. 14 seconds shot clock. Cutters, baseline, baseline. Receiver, pare. Receiver ang tingin nyo. Isa isa, kuha isa. Baseline, baseline. Kuha isa. Jack, nakahan ka papasahan. Nasa kay Kelvin. 8 seconds shot clock. 5, 4, 3. Shot clock reset. Foul number 8. Foul number 11. Si Francis. Fourth na. Francis, 4th personal foul. Pare, receiver. Receiver, kuha isa. Gitna, cutters. Kuha isa. Ang ganda nun. Grabe yun. Sige lang ah. Penalty tayo, penalty. Bawi naman sa sunod. Foul number 4. Reserve timeout. Yan eh. 4th personal foul by Harold. Nice one, Rod. Backside, pare. Timeout under 8. Hirap masabi. Under 18. Under 18. Shout out nga pala kay Will. Kuya Will. Face of the night, Kuya Will. Score 48-52, favor of Manong. Gutom na to. Sa nakikita ko, gutom na to.
idiots ka nubon. Who's foul, right? Patay Foul mo. number 14. Para hindi na sila kascore. Do you want to play basketball? Don't go there, ha? Don't go in. Wait lang, 3 wait lang. seconds. 3 seconds lang. 5 or 4. 5 or 4. Hindi kayo nasa tinding namin. 1-8. How 1-8? 8 na narinig ko. Oh, hindi ba na-stop nung na-whistle? Oh, na-stop naman. Bahala kayo. Foul pa si Sage. Ang boot. Yung light, may time out pa sa light. Ano ba yan? 3 seconds ba? 3 seconds pa yan, 3 seconds pa na ano lang namin. 3 Hindi natin seconds. na-stop na. 3.2. Sorry. Grabe Okay na. lang yun, okay lang yun, pre. Okay lang. Counter na tayo lang. Isa. Ay, Sino ba tayo mag-pag? time out na kayo pre, wala na pre pa. Nag-time out kayo ng ano. Wala na. Wala na time out pre. Dapat 3 seconds stop nyo. Hindi na na pindot pre. Hindi nyo na-stop sa 3 seconds, naka-inbound pa, then na-foul after inbound. Sakto na 1 second. 3.2. Kasi naka-dribble pa siya after sa foul, so 1 second, sakto na 1 second. 3.2. Pag-reset. Di ba, sabi nyo, Amunin ang palalo na pasok si para. Wala na time out. Wala na kayo time out parehas. Wala na time out. Di pre, tama lang. Kasi nag-foul doon. Wala na. Mahirap dito eh, kaya ayoko dito eh. Aabangan ka pa niyan sa labas. Pre, mamaya na pre. Wala ka namang per hour eh, no? Wala namang bayad eh. Ang dami pang ano, reklamo pa. Volunteer na lang, pre. Hinila lang ako eh. Wala na tayong time out ha. Wala nang time out. Ganda na nami tanila o no, nami tani ang. Sige lang ah. Bahala na si Batman. Counted. Okay, congratulations. Congrats boys. Ano, Born? Ganda naman ang laban. Good game. Nami. Ay, nakauwi na. Hindi na ako kinakabahan. Kanina kinakabahan ako eh. Parang mas kinabahan pa ako. Ayun pa niya sa laro natin. Next time, tayo na naman to. Damo kaya kami sa laro.
Thank you rin, thank you rin. Bahay na ito dati rin. Sino ba sama niya? Tatlo ba kaya? Dapat na kaya ito si Yelo eh. Okay lang, okay lang.